قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ جڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ لا الہ۔ لیکن جب بات عبادتوں کی آتی ہے، خانے کعبہ کی زیارت ہے، دوسرے علاوہ انسان کیسا ہے، آگے خیر کے خبر میں جانے کے باوجود وہ اس جانب توجہ دیتا ہے، جبکہ اس کے پاس مالی طاقت تو رہتی ہے، لیکن اس کے پاس اس کے بدن میں اتنی قوت نہیں رہتی کہ وہ صحیح سے سعی کر سکے، طواف کر سکے۔ نتیجے میں وہ بس یوں ہی آتا ہے، اس کے مال کا دیا اور ایسے ہی چلا جاتا ہے۔ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے عمرے کی فضیلت کیا ہے۔ آپ نے جو عمرہ ادا کیا خانے کعبہ میں میقات سے حرام باندھ کر جو سعی جو طواف، اور مرد حضرات نے اپنے جو بالوں کو حلق کرایا اور خواتین نے اپنے جو بالوں کو کاٹا، یہ عمرہ کہلاتا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ جب اس کی فضیلت ہمارے ذہن میں ہوگی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا العمرۃ الی العمرہ کفارۃ بینہما، کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرہ بیچ میں کیے گئے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی بندہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے، پیارے نبی نے کہا کہ گویا کہ اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا ہے۔ سبحان اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ رمضان میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو اس نے گویا کہ اس نے میرے ساتھ عمرہ کیا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس سے نوازا ہے۔ آپ نے خانے کعبہ کی زیارت کی، پیارے نبی علیہ السلام کی یہ مسجد جہاں آپ نے بنیاد رکھی اپنے ہاتھوں سے، حضرات صحابہ کا یہ شہر ہے۔ مکہ والوں نے جب آپ کو ستایا، قربانیاں دے کر، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ایسے ایسے آپ کے صحابہ تھے، ایسے ایسے آپ کے گھر والے تھے، بہت سے مالدار تھے، بہت زیادہ مال تھا ان کے پاس، اپنا غلہ اناج، دنیا بھر کے امیر تھے، لیکن جب وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، کفار نے کہا کہ جانا چاہتے ہو سب مال یہاں کمائے ہو یہیں چھوڑو، جانا چاہتے ہو تو ایسے ہی چلے جاؤ۔ جب وہ صحابہ یہاں پر آئے، جب ان کا انتقال ہوتا ہے ان کو کفن تک میسر نہیں ہوتا۔ یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں، یہ وہ شہر مدینہ، یہ پیارے نبی علیہ السلام کا شہر ہے، اور یہ مسجد کوئی معمولی مسجد نہیں ہے۔ آپ اگر اس میں نماز پڑھیں گے، ایک نماز 1000 نماز کے برابر، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی وہ آپ کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہاں دیکھتے ہیں جو ہمارے اپنے شہروں میں نہیں پایا جاتا، اور خواتین تو اس سے بہت دور ہوتی ہیں، ان کو تو بہت کم نصیب یہ موقع ملتا ہے، لیکن یہاں کی 5 نمازوں میں بھی ہر نماز میں جنازے ہوتے ہیں، اور ایک جنازے کا ثواب آپ نے احد پہاڑ دیکھا، آپ نے احد پہاڑ دیکھا، پیارے نبی نے کہا کہ جو جنازے کی نماز پڑھے گا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے جتنا سے ثواب ملے گا۔ آپ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں، ایک جنازے کے ساتھ آپ پڑھیں گے، آپ کو ایک احد پہاڑ کے سونا خرچ کرنے کے برابر آپ کو ثواب۔ اور اگر آپ میت کے ساتھ قبرستان جائیں گے تو آپ کو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ فضیلت ہے جو ہم اور آپ یہاں رہتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ محترم حضرات، ہم یہاں سے اب اپنے شہر، اپنے گھر، اپنے قریے، اپنے اہل و عیال کے پاس جانے والے ہیں۔ یقیناً اللہ نے ہمیں سعادت سے نوازا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ بہترین ہے وہ انسان، سب سے خوش نصیب، سب سے اچھا، سب سے بہتر انسان وہ ہے، اور اللہ کو وہ بندہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو عمل کرے تو دوام کے ساتھ کرے، جو عمل کرے تو ہمیشگی کرے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اب اپنی استطاعت سے فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ سنن و نوافل کا اہتمام کریں۔ ایسا نہیں کہ اب رمضان آنے والا ہے، رمضان میں تو پڑھ لیا، اس کے بعد کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ رمضان میں تو نمازیں، ذکر و اذکار، تہجد، تلاوتیں سب ہوتی رہی،
रमज़ान का चांद जैसे ही गायब हुआ, ईद की नमाज हुई, हमारी मस्जिदें वही कहानी, वही इमाम, वही मुअज्जिन, वही बुजुर्ग चंद हजरात दिखाई देते हैं। लेकिन अल्लाह ने आपको ये मौका दिया है। यहाँ से जाने के बाद ये बात याद रखिए कि इंसानी ज़िंदगी में 3 तरह के लोग होते हैं अमल के एतबार से। एक वो लोग होते हैं जो बाअमल होते हैं, और दूसरे वो लोग होते हैं जो बेअमल होते हैं, और तीसरे लोग बदअमल होते हैं, कोई अच्छा काम नहीं करते। तीसरे किस्म के लोग हमेशा दुनियावी खुराफात में वो लोग मुब्तला होते हैं। और दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं जो बेअमल होते हैं, उन्हें ज़िंदगी से, कुरान और सुन्नत से, मजहब से, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, शरीयत इस्लामिया से, वालिदैन के हुकूक से, माँ बाप से, किसी से कोई वास्ता नहीं। बस अपनी ज़िंदगी मस्त चाहिए। दिन होती है, रात होती है, उम्र यूं ही तमाम। जब मौत का फरिश्ता इंसान के पास आकर खड़ा होगा, ऐसे लोग तमन्नाएं करेंगे, ऐ अल्लाह दुनिया में लौटा दे, एक मोहलत दे दे, बस अब सुधर जाऊंगा, अब समझ जाऊंगा। लेकिन अल्लाह का कानून कहेगा आना, अब ईमान लाना चाहता है, मैंने तुझे इतनी उम्र दी थी, इतनी मोहलत दी थी, अगर तू सुधरता, समझता तो समझ जाता, लेकिन तू नहीं संभला, जा, तुझे मौका मिलने वाला नहीं है। और पहली किस्म के वो लोग जो बाअमल होते हैं, हमेशा उनकी ज़िंदगी किताब और सुन्नत के मुताबिक, सही अक़ीदे के मुताबिक गुजरती है। ऐसे लोग के पास जब मौत का फरिश्ता आएगा, इंसान कहेगा जल्दी से मुझे लेकर चलो। मौत का फरिश्ता उसे बड़ी शान और शौकत के साथ इस दुनिया से लेकर जाएगा। और अगर हम इस दुनिया में अल्लाह की इबादत करेंगे, हज जैसा अहम फरीज़ा अल्लाह हम सब को नसीब फरमाए, हरमैन शरीफैन की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। प्यारे नबी ने कहा, उम्रा ये छोटा हज है, उम्रा ये छोटा हज है। और ये बात याद रखें कि इसकी फजीलत कि आपके कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। आपने जो उम्रा किया, जो सई की, जो तवाफ़ किया, जो ज़िक्र और इबादत, जो भी आपने तिलावतें की, अल्लाह ताला इसे शर्फ़ कबूलियत बख्शे। और हम यहाँ से जाने के बाद भी इसमें दवाम हो, वही बेढंगी जो पहले थी, सो बस वही रूटीन, वही अखलाक, वही किरदार, आपकी वही ज़बान। याद रखें, यहाँ आपका आना और यहाँ से जो सबक सीखना, जो दर्स सीखना था, आपने वो नहीं सीखा। ये बात याद रखें। यहाँ से जाएं, आप अब मुकम्मल तौर पर अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद रखकर जाएं कि मैं मुकम्मल गुनाहों से पाक और साफ हो चुका हूँ। अब यहाँ से जाने के बाद अपने इन पाँवों को जो आपने खाने काबा में से चला था, कभी वादा करो कभी गुनाहों की तरफ नहीं जाओगे। इन हाथों से कभी अल्लाह की हराम करदा चीज़ों को नहीं खाओगे। इस ज़बान से कभी किसी को गाली, किसी पर जुल्म नहीं करोगे। और इन आँखों से अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी और रब्बुल आलमीन की हराम करदा चीज़ों को नहीं देखोगे। और ये पेशानी जो आपने खाने काबा अल्लाह के घर में झुकाई है, याद रख लो मरते दम तक कि कभी किसी गैर के सर पर ये, कभी किसी गैर के माथे पर, किसी के दर पर ये सर झुकने वाला नहीं है। ये तो वो सर था जो मुस्तहिक है रब्बुल आलमीन की ज़ात। अल्लाह ने आपको ये मौका दिया, आपने यहाँ अपना सर झुकाया और कोई इसका मुस्तहिक नहीं कि ये सर किसी और के आगे झुके। आपका ये हाथ, आपकी ये ज़बान, आपका ये उठना बैठना कल अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होगा। नेक अमल करोगे, अच्छा अमल करोगे, वो भी देख लोगे। कल जहाँ ज़बानें बंद होगी, इंसान के आज़ा कहेंगे, ऐ अल्लाह ये मेरी तरफ से, इसने हाथ से अपने सदका व खैरात किया था, ज़बान से ये बंदा तेरे घर का तवाफ़ किया था, तेरे घर के सही की थी, अल्लाह इसे तू माफ़ फरमा। ऐसे लोग, ऐसे हमारे ये अमाल क़ब्र में भी फरिश्तों को दूर करते जाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा दुआ करें। आप पहली मर्तबा आपका ये सफ़र है, दूसरी मर्तबा है, तीसरी मर्तबा है,
आप अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला मज़ीद हमें तौफीक दे, अल्लाह ताला हिदायत दे, हमारे माल में बरकत दे कि हम और बार अल्लाह के घर की ज़ियारत करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि उम्रा बार करने से इंसान के माल में बढ़ोतरी आती है, इंसान का माल और ज्यादा होता है, उसमें कोई कमी नहीं आती। बज़ाहिर आपको दिखने में लगेगा कि मेरा 1 लाख 1.5 लाख खर्च हुआ है, लेकिन आप बार उम्रा करते रहेंगे, जहां आपके गुनाह भी माफ होंगे, वहीं आपके दर्जात भी बढ़ेंगे और वहीं पर आपके माल में रिस्क में भी बरकत होगा। और इन दुआओं और इस चीज़ को याद रखें, ये पैगाम है हम सब के लिए, आप तमाम मुअतमिरीन के लिए। आप अल्लाह के वफ्द हैं, आप रब्बुल आलमीन के मेहमान हैं। अल्लाह से बढ़कर कौन मेज़बान हो सकता है, और अल्लाह से बड़ा कौन मेज़बान, और अल्लाह से जो मेहमान होते हैं उससे बड़े कौन हो सकते हैं। यकीनन ये आप सब के लिए बड़ी शर्फ की बात है कि आपने खाने काबा की ज़ियारत करें, नबी अलैहिस्सलाम की इस मस्जिद को और यहाँ की तारीख़ी चीज़ों को देखा, इससे सबक हासिल करें और जो कुछ पैगाम यहाँ पर हमें मिल रहा है इसे अपनी ज़िंदगी में हमेशगी के लिए रखें। अगर यहाँ से जाने के बाद वही बेढंगी रही जो हम यहाँ आने से पहले रहे, यकीनन अल्फाज सख्त हैं, लेकिन याद रखें आपका यहाँ आना कोई बेमाना है, बस आपने सैर व सियाहत के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए यहाँ आप आए हैं। आखिर में आपके अगर कुछ इश्कालात हैं, कुछ सवालात हैं अपनी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ या उम्रे के मसाइल से मुताल्लिक़ या आगे की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ फ़ायदेमंद जो हम तमाम के लिए हो सकते हैं, आपके पास वक्त है, आप कर सकते हैं इंशाअल्लाह।